میں دیکھیں میں مینجمنٹ میں ہوں, میں اپنے ادارے کی بات کروں گا. بات کر رہے ہیں کہ وہ کوئی اور کالج کی تھی, آپ کو یہ تو پتا چل گیا کہ وہ کسی اور ہمارے کی نہیں ہے, تو آپ سب کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا ہے. نہیں, ہمیں کیوں نہیں پتہ لگا اس میں. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو بھی وہ اسٹوڈنٹس آئے, جیسے پہلے بھی ہم نے کہا کہ وہ مختلف کالجز کے ہیں. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ڈفرینٹ کیمپسز ہیں, ڈفرینٹ لوکیشنز میں بوائز اینڈ گرلز کے ڈفرینٹ کیمپسز ہیں. اس کیمپس سے ریلیٹڈ اس کنسرن جو گرلز ہیں ان میں نہیں تھی. ہم نے دیکھا ہے, ان کو سرچ کیا ہے, وہ ہمارے ڈفرینٹ کیمپسز کی تھی. یہاں میں ایک بات میں اور آپ سے کرنا چاہوں گا. دیکھیں, ہاسپٹلس کا ذکر آتا ہے. آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کا ایس او پی ہوتا ہے کہ کسی بھی ہاسپٹل میں کوئی ایسا پیشنٹ جاتا ہے بغیر پولیس کے داخل ہی نہیں ہو سکتا. ایک نے ریفیوز کیا, دوسرے نے کیا, تیسرے نے کیا. تو چیزوں کو ہمیں اس طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. آپ کے موقف کے اوپر کہ آپ نے جو پہلے بیان جاری کیا جو آپ کے گروپ کے چیئر سے بھی آنر ہوا, جس میں آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو بلایا تھا اس اپنے گارڈ کو, لیکن پولیس نے 13 تاریخ کو جو بیان جاری کیا ان کے مطابق نہ کوئی واقعہ رپورٹ ہوا, انہوں نے اپنے ذرائع سے اس بندے کو گرفتار کیا. نہیں, میں آپ کو سوال پورا لے لیں. ایک سوال. دوسرے نمبر کے اوپر آپ کی رجسٹریشن منسوخ ہوئی, اس کی بنیاد کیا ہے؟ تیسرے نمبر کے اوپر ان بچوں کے پاس جو آڈیو میسیجز ہیں آپ کی مینجمنٹ نے جو کو روکا احتجاج سے, وہ آخر اتنے دنوں سے چل رہا تھا, تو کس بنیاد کے اوپر آپ ان کو احتجاج سے روک رہے تھے یا ان کو سیٹسفائی نہیں کر رہے تھے؟ اس میں یہ بھی ایڈ کر دیں, آپ نے کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہے, آپ نے ویڈیو میں ابھی کہا کہ آپ کا پیغمبرانہ پیشہ ہے. یہ پیغمبرانہ پیشہ نہیں ہے, آپ کا بزنس ہے. اور جو اس گروپ کا ماضی ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ایک ایونٹ الحمرہ آرٹس کونسل میں بھی ہوا تھا اور کس طرح میڈیا مینیج کیا گیا تھا اور پھر ان والدین کو ذلیل کیا گیا تھا. تو لہٰذا ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہے کہ یہ پیغمبرانہ پیشہ نہیں ہے, آپ کا بزنس ہے. اور دوسرا عمر دراز گونڈل نے جو سوالات کیے ہیں اس میں ایک ایڈ یہ کر دیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی رہنما کی سسٹر کا نام بھی اب حکومتی صفوں کی جانب سے آ رہا ہے. اور کچھ آپ کو بھی بتایا گیا ہو گیا, کیا زرداج گل کی بہن جو لاہور طالبہ خواتین یونیورسٹی میں پروفیسر ہے وہ اس معاملے میں ملوث ہے یا نہیں؟ چلیے, بہت سارے سوالات ہو گئے, ہم مل کے جواب دیتے ہیں. نمبر 1 تو یہ بات کہ جب میری پہلی بھی آپ نے جو ریفرنس دیا اس میں یہ بات بتائی آپ کو کہ ایس پی ایاز صاحب جو ماڈل ٹاؤن کے تھے وہ تشریف لائے سنڈے والے دن صبح 9 ساڑھے 9 بجے کے ٹائم تھا, وہ تشریف لائے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ گارڈ کا نام ہے, ہم نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوا تھا, آپ اس کے کریڈینشیل منگوا کر اس کو کال کریں. ہماری ہی وائس پرنسپل نے اس کو کال کی, ان کی موجودگی میں کال کی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اسے کہیں کہ یہ فوراً لاہور آ جائے, اگر یہ اپنے گاؤں میں ہے تو فوراً لاہور آ جائے. اس کو یہی ہدایت کر دی گئی کہ وہ فوراً لاہور آ جائے. اس کے بعد ہمیں ایس پی صاحب نے کہا کہ اب آپ میں سے اس سے کوئی بھی رابطہ نہیں کرے گا. اس کے بعد انہوں نے اس کی لوکیشن چیک کروائی, لوکیشن اس کی وہیں کی آ رہی تھی جہاں پہ وہ تھا, اور پھر اس کو راستے سے یا لاہور پہنچنے سے پہلے سرگودا سے انہوں نے اس کو اپنی تحویل میں لے لیا. ٹھیک ہو گیا یہ تو بات. آپ نے جو پوچھا کہ یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے, تو ظاہر ہے یہ پیغمبرانہ پیشہ اس طرح سے ہے کہ ہم پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم پڑھاتے ہیں. میرا ان کا ہم سب کا بزنس نہیں ہے. ہمیں یہاں سے ایک معاوضہ ملتا ہے اپنے گھر کو چلانے کے لیے. جی, تو یہ ایک پیشہ ہے, اور ہمارا پیشہ جو ہے پیشہ نبیوں کا بھی ہوتا تھا نا, وہ کوئی بکریاں چراتے تھے, کوئی کچھ کرتے تھے, تو یہ پیشہ تو ہوتا ہے اور اس کا معاوضہ بھی دیا جاتا ہے. نمبر جو بات آپ نے رجسٹریشن کی, یہ کیونکہ گورنمنٹ نے ایسا سمجھا, منسٹر صاحب نے جب انہیں انسٹرکٹ کیا, جب انہوں نے منسٹر صاحب نے ان کو انسٹرکٹ کیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو, تو انہوں نے یہی مناسب سمجھا اور انہوں نے ہماری رجسٹریشن جو تھی وہ سسپینڈ کر دی ہے. اور جہاں تک آپ نے ہمیں کسی یقین مانیے, ہمیں بالکل بھی کسی بھی چیز کو پولیٹیسائز کر لینا, اس کو پولیٹیکل واقعے ان کے ساتھ جوڑ دینا, کسی ایک پارٹی کو کسی دوسری پارٹی کو, ہمیں بالکل بھی اس چیز کا کوئی اندازہ نہیں ہے, اور نہ ہی ہم کچھ ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا اے ایس پی شہر مانو نے ایک والد اور اس کا چچا بھی وہ سامنے منظر عام پر آئے, انہوں نے کہا یہ اس بچی کا مبینہ طور پہ جو ہے چاچو اور اس کے والد ہے, وہ سٹوری کیا ہے؟ اور وہ سٹوری دیکھیں میں آپ کو پلیز سیم ڈے پہ منسٹر یہ ایجوکیشن یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہوا ہے, اور میں نے بچیوں کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں, آڈیو بھی سنے ہیں, اور دوسری سائڈ پہ ڈی ایچ او پریشر فیصل کا یہ کہہ رہے ہیں
کہ جی ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں. پھر سرگودا سے ایک بندہ گارڈ گرفتار ہو جاتا ہے, تو کانٹراڈکشن تو ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں. سر دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں نا, یہی ساری تو کانٹراڈکشنز ہیں. کوئی سچائی ہوتی ہے کسی ایک پوائنٹ پہ آ رہی ہوتی ہے, کوئی ایک نام ہوتا ہے اس کے اوپر چل رہی ہوتی ہے. انہی ساری چیزوں نے ہمیں بھی کنفیوز کیا, آپ کو بھی کر رہی ہیں. اس کی وضاحت سے ہی ہم کسی سچائی تک پہنچ سکتے ہیں. آپ ہمارا موقف سنیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جس طرح پولیس ڈپارٹمنٹ جس طرح مختلف ڈپارٹمنٹس ہم سے گرلس کے بارے میں پوچھتے رہے کہ اس کا نام بتاؤ, اس کی پتہ بتاؤ, یہ کون ہے, یہ کیسے ہے, انہی میں سے ایک لڑکی جس کا بھی آپ نے ریفرنس دیا کہ اس کے پیرنٹس کو وہاں پہ انٹروڈیوس کروایا گیا, ہمارے نوٹس میں بالکل بھی یہ بات نہیں, نہ ہی ہم نے ان کے پیرنٹس کو وہاں انوائٹ کیا یا لے کے گئے. ہم نے صرف یہ بات بتائی انہیں کہ یہ لڑکی جس کا نام ایزا ہے یہ 3 اکتوبر سے 15 اکتوبر تک ایبسنٹ کالج سے اپنی لیو کی وجہ سے ہے, اس کو گھر میں کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے, جو کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹری پروف موجود ہے. یہ ڈاکومنٹری پروف ہم نے کوئی 12-13 تاریخ کو نہیں بنایا, وہ 3 اکتوبر سے اپنے گھر میں ہے, اس کو کوئی پرابلم نہیں. کون سی والی؟ ہاں وہ کیمپس 10 کی ہی ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ ساری 2 پریس کانفرنسز ہو گئی ہیں, ایک پنجاب گروپ آف کالجز کی طرف سے اور ایک پنجاب پولیس کی طرف سے. ابھی تک صحافیوں کو کوئی CCTV فوٹیج نہیں دکھائی گئی, اس کو کیوں منظر عام پر نہیں لایا جا رہا؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ پنجاب گروپ آف کالجز کے گارڈز کو یہ احکامات کس نے دیے کہ وہ طلبا پر تشدد کریں؟ اس میں ایڈ کر لیں, کیا پولیس کے ساتھ آپ کی کوآرڈینیشن بہتر نہیں ہے؟ کیا ہی اچھا ہوتا پولیس کے ساتھ منسٹر صاحب کے ساتھ آپ بیٹھ کے پروسیس کرتے, کیونکہ والدین بہت زیادہ پریشان ہیں, کلیئرٹی ہوتی ہے. میڈیا کے اوپر تو بلیک آؤٹ تھا. دوسرا یہ بھی بتائیے گا, میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ بیسمنٹ میں نہیں 3rd فلور پہ ہوا ہے, تو آپ CCTV فوٹیج شیئر کر کے اس کو کلیئر کر دیتے میڈیا کے ساتھ, نہیں بننا ہی نہیں آپ ختم ہو جاتا. دیکھیں یہ کافی سارے کوشچن جمع ہو گئے ہیں. اب یہ نئی چیز میرے لیے ایک آئی ہے کہ اٹ ہیپنڈ آن دی 3rd فلور. دیکھیں جہاں تک آپ کا جو میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں, پہلا کوشچن تھا کہ وائی وی پیپل آر ناٹ پرووائڈنگ یو دی CCTV فوٹیج. یہ 10 GB کی ہے. یو آر ریسورسفل پرسنس ایز کمپیئر ٹو می. ہماری مینجمنٹ سے آپ زیادہ باوسائل ہیں, آپ کے زیادہ ریسورسز ہیں. آپ یہ سوال پولیس سے کریں, میری خواہش ہے. آپ ان سے کہیں گے جی ہمیں CCTV فوٹیج کیوں پرووائڈ نہیں کر رہے, کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے وہ. ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی طریقے سے ان کو ہر چیز پرووائڈ کر دی ہے, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. DVR بھی وہ انہوں نے ہم سے منگوا لی ہے. ایک ہوتا ہے CCTV فوٹیج جو ایک سٹور ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے پھر مین سٹور میں ہوتی ہے. وہ DVR DVD جو کچھ ہے وہ سارا ان کے پاس ہے. آپ ان سے سوال کریں پولیس سے, ان کی پریس پلیز میں یہ کمپلیٹ کر دوں پلیز میڈم, میں آپ ہی کیجیے گا, میں ذرا کمپلیٹ کر دوں. یہ پولیس کو آپ ان کو پوچھیں ان سے کہ جی آپ کو DVD انہوں نے دی ہوئی ہے, تو دیکھیں میں نے ڈیفینڈ کرنا ہے اپنے بچوں کا, اپنے اسٹوڈنٹس کا. ہم اس پروفیشن میں ہیں, مجھے 36 سال ہو گئے ہیں اس پروفیشن میں. میں نے ٹیچنگ بھی کی ہوئی ہے, میں ایڈمنسٹریشن میں بھی, میں کتابوں کا آتھر ہوں. لیکن اب یقین کریں کہ فرام لاسٹ 36 ایئرز ہم اپنے بچوں کی اسی طرح کیئر کرتے ہیں جس طرح میں اپنی بیٹیوں کی کرتا ہوں. تو یہ جو ایونٹ ہے اب یہ میں سن رہا ہوں کہ 3rd فلور, میں سن لیں, میں بتا رہا ہوں سن لیں. اب یہ ہوا ہے کہ میں یہاں اس کیمپس میں, میرا آفس یہاں پہ ہے, میڈم کا ادھر ہے, ظاہر 10 نمبر میں ہے. کسی گارڈ کو یہ انسٹرکشن نہیں تھی کہ آپ نے, ہم ہمیشہ ویسے نارمل روٹین میں ان کو کہتے ہیں کہ یار آپ نے سر کہہ کے بڑے پیار سے اسے بچوں سے ڈیل کرنا ہے. بٹ واٹ ہیپن, ایک بریک ہوتی ہے, ہمارے بچے چلے جاتے ہیں کلاسز میں واپس. لیکن جب آپ دیکھیں کہ باہر سے کوئی اخلاقی پہلو ان بچوں کا, ایک گرلز کیمپس ہے, جب اس کا گیٹ توڑ کے باہر سے بوائز اندر انٹر ہوں گے, آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں گارڈ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہم نے کی. لیکن یس, جو بھی مین, سن لیں آپ پلیز بات سنیں, جو بھی اس میں انوالو ہوگا, اگر گارڈ ڈیلیبریٹلی یعنی اس نے خود اس طرح کا کوئی کیا ہے, تو آپ یقین رکھیں, میں اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ جس دن مجھے یقین کریں, مجھے یہ پتہ چلا نا کہ وی آر ناٹ آن دی رائٹ سائڈ, آئی ول لیو دس پروفیشن. اس سے بڑا کوئی دعویٰ نہیں ہو سکتا. سن لیں, میں اس پروفیشن کو چھوڑ دوں گا جس میں مجھے 36 سال میں نے گزارے ہیں. میں نے پنجاب یونیورسٹی بھی 3-4 سال لیکچرشپ کی. لیکن میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ نتھنگ ہیپنڈ. اور جو گارڈ والا آپ بتا رہے ہیں مجھے بار بار, کسی گارڈ کو یہ انسٹرکشن نہیں تھی. ظاہر ہے اگر میرے کیمپس میں بھی گیٹ توڑ کے بچے انٹر ہوں گے تو گارڈ دے ول ٹرائی ٹو ہینڈل دی ایشو.
वहाँ प्रोफेसर्स को, यहाँ मेरे शहजाद साहब हैं, मेरे प्रोफेसर्स हैं, उनको बेचारों को थप्पड़ पड़े हैं आउटसाइडर से। तो ये एक मैस क्रिएट हो जाता है, एक क्योस की सिचुएशन है जिसको आप भी जानते हैं कि हाउ ऑल इट हैपन। आपके पास वीडियोस हैं, सारा कुछ है। यानी मेरे कॉलेज में कोई 8 के करीब 7-8 स्टूडेंट्स थे जो विदाउट यूनिफॉर्म थे, वो घुस आए, कोई और अपने सिविल दूसरे ड्रेसेस में आ गए। अब यह जाहिर है गार्ड्स की अपनी जिम्मेदारियां हैं, उनको मारने का तो हमने नहीं कहा, लेकिन जहां कहा है इंशाअल्लाह वी विल होल्ड द इंक्वायरी और उसको जो अकरार वाक़या सजा होगी वो हम जरूर देंगे। ये एक और चीज़ है, ये उस वाक़े से इसका रेलेवेंस नहीं है। वाक़या यही है कि वाक़या नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये एग्जिस्ट करता होगा, आज सच हो जाए, हफ्ते बाद हो जाए, 10 दिन बाद हो जाए, मेरी ये बात रिकॉर्ड में रख लें, आई विल रिजाइन फ्रॉम माई ड्यूटीज, आई विल लीव दिस प्रोफेशन। ये इतना बड़ा दावा मैं आपसे कर रहा हूं कि आप सारे मीडिया की मौजूदगी में मैं इस प्रोफेशन में नहीं रहूंगा और मैं राइट साइड ऑफ द स्टूडेंट्स पे खड़ा हूंगा। मैं किसी के साथ खड़ा नहीं हूंगा, मैं अपने चेयरमैन के साथ खड़ा नहीं हूं, मैं स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूं। आप गार्ड का रवैया बता रहे हैं, लेकिन जब ये एहतजाज पूरे से चले, मैडम उन्होंने भी यानी कि तशद्दुद किया एहतजाज से पहले, इसकी यार ये मैडम बैठी हैं, इनसे पूछे ये इस जोगी है कि ये तशद्दुद करें। ये सारी देखिए एक मैस होता है यार, बन गया। टीचर्स बेचारी जोर लगा रही हैं बच्चों को हम अपने। अब अभी एक और मैं आपने सवाल करना है, मैं पहले कर दूं कि जी लॉक कर दिया गया। ये वीडियोस पड़ी हुई हैं सोशल मीडिया पे चल रही हैं, ये सोशली बच्चों को लॉक कर रही है। आप यकीन अभी भी देख लें, ये कमरे हमारे हैं, बॉयज़ के भी हैं, गर्ल्स कैंपस किसी में चले गए, हमारे लॉक सिस्टम नहीं है। उसकी रीजंस आपको समझदार हैं, आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए क्यों हम लॉक नहीं लगाते। हम 2-4 बच्चों को इकट्ठे क्लास में नहीं बैठने देते। किसी जगह पे हमारे सिस्टम में क्लासरूम्स का लॉक सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन क्लेम्स करने वाले करेंगे कि जी देखिए जी लॉक कर दिया, लॉक कर दिया। हम कोशिश कर रहे थे कि अपने बच्चे जो अंदर आ गए हैं वो पढ़ें, वो क्लासेस में मौजूद रहें, वो प्रोटेस्ट नारे बेशक मारते रहें, लेकिन वो पीसफुल रहें। व्हाट हैपेंड एक्चुअली, जब पीपल स्टूडेंट्स या और लोग जो बाहर से आए हैं, तो फिर ये एक क्योस है। और क्योस में जिस तरह होता है ना, फिर उसका कोई माँ बाप नहीं होता, कौन क्या कर रहा है, किसके हाथ में जो आ रहा है, किसी के हाथ में वो लकड़ी आ गई है, किसी के हाथ में कोई आ गया। हम तो, मैं यकीन करें कि मैंने अपना दफ्तर, मैं अपने आप को बचा रहा था, मैं अपना दफ्तर मेरे ऐसी जगह पे है जिसका कोई भागने का रास्ता भी नहीं है, लेकिन बाहर से लोग आ गए। अपने बच्चों को तो हमारी थोड़ी बहुत लिहाज कर लेंगे, बाहर वाले क्यों करेंगे। मैडम आप सवाल करें, आप बड़ी देर से आपका वो ये आपका काम है, ये नहीं, हमारा काम हमने कर दिया। जी प्लीज 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 प्लीज। देखिए जब हफ्ते की रात है, ये सब कुछ हुआ, मैडम साथिया भी साथ में बैठी हुई है, पुलिस ने आपसे राब्ता कर लिया, सोशल मीडिया की बात आप तक भी पहुंच गई थी, तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि इकबाल के रोज ही आज जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप या उसी टाइम पे सोशल मीडिया पे अपना ही एक बयान जारी करते थे कि जी अगर आप लोगों तक ये बात पहुंची, हम तक पहुंची, हम इसको देखते हैं, इसको तहकीक कर रहे हैं। नहीं, मैं कर रहा ये प्रिंसिपल साहब ने इसको सस्पेंड कर दिया, लड़कों को कमरों में बंद करके लॉक करके उनको मारा गया, तशद्दुद किया गया और गार्डों से ही करवाया गया। ये आप कौन सा बेखबरी पेशा कर रहे हैं? और ये अब ये जिस साल पहले हो गया, इससे चंद साल पहले अगर हम पीछे देखें तो यूसीपी में भी जब स्टूडेंट बाहर आए थे, तो ये आपके नारे का ये वसीला बन चुका है। स्टूडेंट जब भी एहतजाज करेंगे उनको मारेंगे, तशद्दुद करेंगे, बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे वो कुछ जंगली जानवर है। वो क्यों कर रहे हैं? एक मिनट, आपने ये क्यों तरीका अपनाया हुआ है? सिर्फ आप ही क्यों? आप ही प्राइवेट इदारे तो नहीं है, इसके अलावा भी और प्राइवेट इदारे वो भी तालीम दे रहे हैं। लम्स में क्यों नहीं तशद्दुद होता? आपके ही इदारे में स्टूडेंट के साथ ऐसा तशद्दुद क्यों होता है? आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, काफी लंबा हो गया क्वेश्चन, प्लीज। सर एक बात बताएं, सिक्योरिटी गार्ड पे आपने क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है कि जब हुआ कुछ नहीं था तो कितना ड्रामा Yes, that's the question. आप लोगों ने क्यों किया? सोशल मीडिया पे आपने जब देख लिया तो बयान क्यों नहीं किया? That's the कल question. क्यों आगा साहब की तरफ से बयान जारी हुआ इतने दिन के बाद कि कुछ नहीं हुआ? आज आप बैठे ये कह रहे हैं कि 98% वो बच्चियां हैं जो हमारे कॉलेज की नहीं है। Yes, exactly. ये पहले क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? उस टाइम पे क्यों नहीं ये बात? कि अच्छा अब प्लीज बस कर दें, क्वेश्चन बड़ा लंबा हो गया। क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन इसमें बीच में क्या है? चलिए जी आप देख लें, मैं और गार्ड जो है, गार्ड के ऊपर अभी तक जिन्होंने बच्चों को मारा बंद करके उस पे FIR आपने क्यों नहीं की? उस एक बच्ची के पीछे बार बार बात हो रही है कि वो कभी गिरती है, पुलिस का बयान और आपके बयान में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग इस चीज को क्यों नहीं आप सस्पेंड करते? उसको अभी भी पकड़ाया ना आपने
प्लीज रेज द क्वेश्चन. व्हाट इज द क्वेश्चन? सर ये क्वेश्चन करने है, दो. आप प्रोफेसर होके समझ नहीं सके तो सर मैं प्रोफेसर नहीं. अब दोबारा कर दें, मेरी नाहली समझ लें. कहने का मकसद ये है कि आपकी तरफ से भी जो मैनेजमेंट हो गया था ना, ये जो जवाब दें कि आप सब लोग चुप क्यों रहे? मैं just speak? जी प्लीज आप कर पाइए. अस्सलाम वालेकुम जी. एक तो ये कि हमने मिस मैनेजमेंट नहीं हुई है. मोबाइल पीछे भाई, आपका कैमरा लगा हुआ है, शराब साहब मोबाइल का ओवर हो जाता है. मिस मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं हुई है. मिस मैनेजमेंट को अगर आप जो कह रहे हैं वो एक इमोशनल रिस्पॉन्स था, जो हम लोग कुछ कह नहीं रहे थे सिर्फ एक दिन के लिए. मंडे को आगा साहब के बयान से पहले हमारे ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज के ऊपर पोस्ट लग गई थी जिसमें हमने ये क्लियरली आउटलाइन किया था कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हम लोग पुलिस के साथ कनेक्शन में हैं, हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है हम लोग आपको बताते रहेंगे. पहली बात, ये मंडे को लग चुकी हुई थी, वीडियो सिर्फ कल निकली है, अदरवाइज मंडे के दिन ही ये पोस्ट लग चुकी थी. दूसरा ये कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले नहीं हुई. एक सेकंड, एक इदारा है जो पिछले 40 सालों से काम कर रहा है और वो तालीमी पेशे के अंदर है और है. इट इज अ बिजनेस बट इन द बिजनेस ऑफ एजुकेशन. ओके, इट्स ओन्ड बाय अ फैमिली. They have invested their lives. Education is not a They have lived. They have invested their lives. They have invested their lives. They have invested their lives in educating these people. ठीक है? So in एक तोहमत लगती है which has no roots. Which has no बस roots. ठीक है. काफी. And social media makes it big. So the post of what our stance is was put up on Monday on social media. That's all that needs to be said. अब इतना बड़ा क्यों बना सोशल मीडिया का, आप सोशल मीडिया से पूछें ये क्यों ट्रेंड कर रहा है. आप ट्रेंड आप प्लीज इसको इस तरह करें. कुछ नहीं हुआ. जो मैडम का जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था ना, आई कम बैक टू योर क्वेश्चन. जी सिक्योरिटी गार्ड, देखिए आप अभी देखिए मैम, बात ये है जो सिक्योरिटी गार्ड वाला मामला ऑलरेडी भी आरिफ साहब बता चुके हैं कि अगर कोई ऐसी हैंडलिंग हुई है तो जाहिर है हमारे पास रिकॉर्ड होंगे, हम ज़रूर ऐसी कार्रवाई करेंगे. सिक्योरिटी गार्ड क्या किसी से भी हुई होगी तो हम ज़रूर करेंगे. बाकी जो आप बात कर रही हैं कि सिक्योरिटी गार्ड ने किसी को क्लासरूम में बंद करके मारा, तो वो बच्चे जो हैं कंप्लेनेंट जो हैं वो तो एक बहुत बड़े कंप्लेनेंट होने चाहिए. FIR तो वो जाके कटवाते, FIR तो उनको कटवा देनी चाहिए. मैम वो फुटेजेस जो बंद कमरे की हैं वो तो आपके पास नहीं आ सकती ना, जिसका आप काइंडली दीजिए, मुझे भेजें. आप हेल्प आउट करें. आप हेल्प आउट करें, आप हमें दें वो बंद कमरों की तस्वीरें. और बाकी हम सिक्योरिटी गार्ड के जो भी स्टाफ है हमें मालूम है उसको करेंगे. बच्चों ने कैंपस पे हमला किया है, क्या आप उनको फोन करेंगे या डिसऑन करेंगे? नहीं सब नहीं फ्यूचर हम टीचर्स हम किसी का फ्यूचर नहीं खराब करेंगे. आपके कैंपस पर हमला किया है, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है कि आप FIA के पास जा रहे हैं, पुलिस के पास जा रहे हैं कि आप उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर करेंगे कि आप हम स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स हैं. देखिए हमें तो मेरी अपनी राय हो सकती है. मुझे तो ये भी लगता है कि ये बच्चों की किसी इनोसेंस पे, किसी बेवकूफ़ाना अमल के ऊपर ये इतनी ज़्यादा क्रिएट हो गई वो चीज़. बच्चों को समझाना हमारा फ़र्ज़ है, वो हमारी क्लासेस में आएंगे, हम उन्हें समझाएंगे, हम उन्हें समझाएंगे. आपने अभी जब से पूछा कि मीडिया ने क्या इन्वेस्टिगेशन की है, आपको भी पता होगा. तो मीडिया ने जो इन्वेस्टिगेशन की है, जो चीजें राय से सामने हुई हैं, उससे 5 पॉइंट है. एक तो पॉइंट ये है कि जो बच्चे करने दे जिसके बच्चे वालिदैन सामने लाए गए हैं, एक तो बच्ची वाकई गिरी हुई है, वो नहीं है. हमारा काम नहीं है. दूसरे नंबर पर ये वाकया 8 अक्टूबर को है. तीसरा पॉइंट ये है कि ये वाकया बेसमेंट में नहीं बल्कि 3rd फ्लोर पर, ये भी लेटेस्ट न्यूज़ है. और वहाँ पर एक बच्ची को थप्पड़ भी मारे गए हैं. ये इन्वेस्टिगेशन, यार थप्पड़ में रेप तो नहीं हो सकता ना यार. अब दो चीजें मिक्स ना करें. एक तरफ आप कह रहे हैं कि वाकया 3rd पे हुआ है, साथ ही आप कह रहे हैं बच्ची को एक थप्पड़ में मारा गया. हाउ इट हैपेंड? गोंदल साहब प्लीज. कि जो पुलिस ने टिकट जारी किए पहले, जो क्राइम रिपोर्टर्स के ग्रुप में आए, वो लिस्ट बनाया, उसके 5वें टिकट में लिखा हुआ है कि बच्ची का मेडिकल करवाया गया. अगर बच्ची सीढ़ियों से गिरी थी तो मेडिकल करवाने की क्या. दूसरी ओर लिखा गया कि उसके पेट और टांगों पर निशान है.
सीरियल गिरने तो सर पे निशान आते हैं ये देखिए, मैं इसको या नहीं, करूँ इन्वेस्टिगेशन इसको। कमेटी देखिए, एक तो ये है कि आप जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है या किसी और डिपार्टमेंट की है, प्लीज़ आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हूँ, उसको आप मेरे से ना जोड़ें। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके एक रिपोर्ट दे दी है, वेदर यू वांट टू बिलीव और नॉट, दिस इज अप टू यू। आप करना चाहते हैं आप उस पर यकीन करें, आप नहीं करना चाहते हैं आप यकीन मत करें। मैं सिर्फ डिफेंड ये करूंगा। देखिए, आप मैडम ने भी बड़ा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन किया कि व्हाई ऑल इट हैपेंड इन आर इंस्टीट्यूशन डिफरेंट। एक तो ये देखें, ये एज ब्रैकेट कौन सी है। ये जितने बच्चे हैं ये सारे 16, 17, 18 साल के हैं, और टिकटॉक पे आपको पता है बच्चे भी बनाते हैं। ये हमारा एक, इसके पॉजिटिव भी हैं सोशल मीडिया के, इसके नेगेटिव्स भी हैं। कई इसको पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं, कई बच्चे इसको नेगेटिवली यूज़ कर रहे हैं। जहाँ तक देखें, अभी एक इधर से एक और क्वेश्चन नया आ गया कि जी 3rd फ्लोर पे ये वाक़या हुआ है, ये हमारे लिए भी एक भी न्यूज़ थी। देखिए, मैं आपको ओपन ऑफर कर रहा हूँ, एक मैंने पहले ऑफर की है, एक दूसरी भी कर रहा हूँ। इफ़ एनी बॉडी फ्रॉम योर साइड, if you have the evidence of the hospital, Evercare or whatever, if you have the evidence of any guard who is deliberately involved in those activities, तशद्दुद वगैरह whatever, आप यकीन करें कि आप वो हमें दें। अगर मैं एक्शन ना करूं, अगर हम उसके खिलाफ एक्शन ना लें, वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे पकड़ लें, लेकिन दें। आपकी भी जिम्मेदारी उतनी है, ये सोशल इशू है। देखें, आज खुदा न खास्ता ब्लास्फेमी है, उसके ऊपर एक आप एलिगेशन सोशल मीडिया पे लगा दें, कोई उस बच्चे को, उसको किसी और बंदे को कोई लिंचिंग में ले जाए, किसी और एक्टिविटी में ले जाए, उसको मार दे, हम बाद में सिर्फ पछताते रहते हैं। मैं इतना बड़ा क्लेम आपसे किया है कि मैं आपके सामने आज हूं, मैं 10 दिन बाद फिर आ जाऊंगा। लेकिन एक चीज़ इनमें रखें कि अगर आज आप राइट साइड पे नहीं खड़े होंगे, मैं नहीं कह रहा मेरी राइट साइड है, राइट साइड वो है जो दुरुस्त है, जो हक पे है। अगर ये वाकया हुआ है, मैं रिपीट करूंगा, तो वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लेकिन अगर एक सेकंड, लेकिन अगर ये वाकया नहीं हुआ, अगर ये वाकया नहीं हुआ, तो मुझे उस सोल्यूशन का भी बताएं कि देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स। आप यकीन करें, हम तो अपने बच्चे ही उनको समझते हैं। मैं जरा ये कंप्लीट कर लूं, लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट। सर ठीक, मैं ठीक है, मैं अपने, आपने भी यही करना है। अच्छा, एक हो गया, दूसरा इधर से। मेरा क्वेश्चन ये है, मान लिया कि स्टूडेंट की मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उन्होंने प्रोपेगेंडा किया होगा, पर बाद एक 16 साल की बच्ची पूरे मीडिया के सामने खुद को बदनाम क्यों करेगी? वो कौन सी अगर देखिए, ये मैं ये कह रहा हूं कि कौन है? अभी तो यही नहीं पता चला वो कि बच्ची कहाँ पे है, डज शी। अच्छा, मैं उसका कर लूँ ना, फिर आप कर लीजिएगा। मैं 2 घंटे यहाँ पे हूँ। सर नहीं, आप 2 घंटे नहीं, हमारे पास इतना टाइम आपके पास नहीं है तो फिर आप, मैं मुकम्मल कर लूँ प्लीज। बात कर सर, actually आप बात कह रहे हैं यही कि हमें अभी तक बच्ची का पता नहीं है। जो सीएम को रिपोर्ट पेश की गई है, जो एक हाई पावर कमेटी बनी थी, उसमें बच्ची के घर जाकर इंक्वायरी की गई है, तो आपको अभी तक पता ही नहीं है। ये फिर आप, 36 अफराद ने उनके इंटरव्यूज किए, उसमें मैं भी हूँ, उसमें मैं भी हूँ। उसमें क्या लिखा हुआ है, मुकदमा भी दर्ज हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है? आपने रिपोर्ट तो वो देखी होगी, जी बिल्कुल देखिए, क्या लिखा हुआ है आपको उसमें? मैं बता देता हूँ। कमेटी में तो खुद हैं, कमेटी में तो मैं खुद, हमारी मुझे बुलाया गया था, मैं बता रहा हूँ। ये मैडम कह रही है उस- बच्ची कौन है? वो आप गलत बात चले गए, हम यही तो आपसे कह मैं रहे यही, हैं। आप गलत बात चले ओके गए। ओके ओके। पहली बात तो ये है कि लेट मी, गोंदल साहब तुसी को ठंडा करो। 22 लोगों के उन्होंने मुख्तलिफ के इंटरव्यूज किए। मैं नहीं कह रहा कि आप सरकार के साथ बैठें या आप उनकी हिमायत करें। जो रिपोर्ट सर बता रहे हैं मुझे, जो भी नाम है, अच्छा ही होगा, शराज साहब, जो रिपोर्ट बता रहे हैं उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि बाप ने, उसके पेरेंट्स ने, मैंने भी पढ़ी है कि जी वो बेड से गिरी है, उसको कुछ स्पाइनल, कुछ सांस का इशू उसको ऑलरेडी था। दे टुक हर टू द हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल। वहाँ से वो एक दिन उसको लेके गए हैं, ब्रेन को एक डॉक्टर है वहाँ उसके पास। उसके बाद तीसरी जगह उन्होंने फिर उसको इत्तेफाक हॉस्पिटल ले गए। तो ये रिपोर्ट मैंने नहीं बनाई, मैं उसका आंसरेबल हूँ जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया है। अगर उन्होंने बनाई है वो गलत भी हो सकती है, वो सही भी हो सकती है। दिस इज योर जॉब टू इन्वेस्टिगेट, टू प्रॉब, ये उनका काम है, आप उसको करें। दूसरा आपका क्वेश्चन सर कौन सा था? बेड से गिरी है, बेड से, मुझे नहीं पता। बैग पे भी है। अच्छा, दूसरा है कि वो, 4 मंजिला बेड, आप अभी कह रहे हैं कि वो बच्ची फिर जहां वो गए हैं वो और है भाई, फिर जो दूसरी बच्ची जिसका कोई और जिक्र कर रहा है वो तो उन्होंने फाइंड आउट कर लिया, वो कहाँ है? वेयर इज द अदर गर्ल?
वो आप मेरे पास नाम दे दें, मुझे वो शवाहद दे दें, मुझे वो लड़की बता दें, वो हॉस्पिटल बता दें, वो थाना बता दें, वो पुलिस स्टेशन बता दें जहां पे ये नहीं है कोई थर्ड फ्लोर कोई और बची है। देखिए मैं तो फाइंडिंग आपको बता रहा हूं कि इट डजंट हैपन, हुआ ही नहीं, इट डिड नॉट हैपन, अच्छा हुआ नहीं है। बड़ा सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों को श्योर है कि वही स्टूडेंट है और वही सारी कुछ है, फिर तो बात खत्म हो आप जाती जाएं है। उनके घर। उसके तहत जाके हमें पर्चा कटवा के पर्चा बात कटवाएं। खत्म कर लेनी चाहिए, अरेस्ट कर लेना चाहिए, फिर तो क्लियर हो गया ना, अगर यही बात है। अच्छा सर, एक इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, बड़ी अच्छी बात की कि जो स्टूडेंट थे वो दूसरे कॉलेजेस के आए थे, मैं उस वक्त स्पोर्ट के ऊपर मौजूद था, मैंने वो देखे हैं कि वाकई कुछ स्टूडेंट आपके कॉलेज के नहीं थे, कुछ प्राइवेट स्टूडेंट भी वहाँ पे घुसने की कोशिश कर रहे थे, वो गर्ल्स कैंपस में गार्ड्स ने उनको रोका, उन्होंने रिटेलिएट किया और उनकी गार्ड की कोशिश ये थी कि तालबाज काफी ज्यादा तादाद है, उनको उन्होंने बचाना है। अब ये लड़के कौन है कौन नहीं है, इसको हमने रोकना ही रोकना, ये उनकी ड्यूटी में शामिल था। दूसरा, GNN न्यूज से मेरा ताल्लुक है, खान बेटी मेरा नाम है, कल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उसके वालिद के साथ मैं खुद करके आया। वो बच्ची ईजा बतूल एक मिनट प्लीज सुनेंगे। बच्ची ईजा बतूल मेरे साथ बैठी थी, उसकी माँ बैठी थी, उसकी बहन बैठी थी और उसके वाले साहब बैठे थे। मैंने सारा उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी ये मुंह के बल बोली थी, That's it. इसमें कोई हकीकत नहीं है। खत्म हो गई बात। ये चीज जो है वो एडमिट नहीं है। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका।